आज्ञा तू तो राधा पद्मरु किमिति जन्म होइछन किपरि जन्म ग्रहण करिछंती राधा पद्मरु किपरि जन्म होइछंती अच्छा कन्या पद्म फूलरु राधा किमिति जन्म हले किपरि देख सुन है सुगला श्री राधा को जन्म आउ पद्मज से क्यों परी एबे से कथा को कहिबा तुमको सुन श्रुति पथ डेरी है रामायण चरित रामायण चरित भागवत है समापत है रामायण चरित राम नाम कृष्ण नाम जेते दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पलाए जो राम नाम रामायण चरित रामायण रे आरंभ हबो किंतु भागवत रे जाय कि समाप्त हेबो दिने होइछि कोन मा देखो एक दिने राम नगरे भ्रमण सिरे जे जाऊ थिले रजक नारी रा बचन को सुनी सीता को बने बेसिले सौमित्री नीना सौमित्री नीना सब छाड़ी असले बहना है सौमित्री दिने अर्धरात्र समय रे प्रजा मानकर भल मंद बुझिबा पई छद्म रूप धरी नगर भ्रमण करूछंती बुली बुली जाई रजक साही रे पहुंची गले राम जेते बेले धोबा साही रे पहुंचिले गोटे रजक आ गोटे रजक अर्थात धोबा आउ धोबुणी ए दिहे कलह करूछंती से कलह को रामचंद्र देखिले रजक कहूची रजकी कहूची रजक को हई हे मु बाप घरे 4टा दिन रही गली बोली मते तमे असती बोली कहूछ हेले रावणपुरी रे सीता 14 मास रही थिले रामचंद्र तो ताको ग्रहण करथिले ए कथला सुनिले के रामचंद्र सीता को द्वितीय थर वनवास को पेशी छंती ये कोन गोटिए कारण मा ये गोटिए कारण नुह नाना मुनि नाना मते यार विभिन्न प्रकार कारण अछि सीता द्वितीय बार वनवास को जीवा कथा आ गोटिए कारण कोन ना मंथरा आज्ञा जेते बेले सीता देवी राजउवासर अछंती मंथरा बारंबार कहिछि सीता को जे तोते को रावण चोरी करी नैथिला सेटा किमितियाटा तार चित्रपटटा टिके खाली आंकी दे तार चित्रपटटा टिके आंकी दे बारंबार कहिबारु
सीता देवी तो रावण को देखी ना सीता देवी तो रावण को चाही ना किंतु समुद्र उपरे जेते बेले रथ बाही नउथला दशानन से समय रे तार छाईडा पडुथिला समुद्र जल रे तार छाईडा पडुथिला से छाई की लक्ष्य करी सीता देवी गोटे अंगार तुली रे चित्रपटटा को आंकी देथिले रावण चित्रपटटा को आंकी देथिले रावण रो ता कोल रे पड़ी जाइथिले सीता ता कोल रे पड़ी जाइथिले मंथरा कले कोन रामचंद्र को डाकी देखई देले जे रावण राम तू परा सीता को सती बोली कहउथुलु देख रावण रो चित्रपट आंकी ता कोल रे सोईछि या ज्ञान द्वितीय कारण सही पारि नाहांती रामचंद्र तृतीय कारण कोन ना तृतीय कारण निजे सीता सीतांकर जेते बेले बाल्य अवस्था रे जनक राजांकर उवासरे अछंती सेते बेले सीता गोटे सारी रखिथिले सीता देवी गोटे सारी रखिथिले से सारी कोन कोले नीति राति पाइले राम नाम गाय राम नाम गाय सीता देवी भारी खुशी हुंती हेले दिने हेछि कोन मा सारीर गर्भ अवस्था ब्रह्मशूल मारुछि सही पारुने सारी से दिन से राम नाम डाकंदी सीता कहउछंती राम नाम डाके मते सुना राम नाम डाके मते सुना राम नाम किंतु सारी तार गर्भ कष्ट को सही न पारी से आ राम नाम से दिन डाकी पारला सीता कोन कले पंजुरीटा खोली के ताको बाहर को छाड़ बोले जा तू आज मते राम नाम सुनैलु तेणु तू चली जा सारी कांदी कांदी कहउछंती जीवा समय रे मां मोर गर्भ कष्ट ए कष्ट रे मु राम नाम डाकी पारलिनी बोली मते तमे घर बाहर कर देलो भविष्यत रे तमर मध्य गर्भ अवस्था रे तमे गृह तेज्य है कि तेणु सीता देवी द्वितीय थर वनवास को जाउछंती से पुणी गर्भ अवस्था किमिति ले गोला बेले सीता सुनो सही कथा आउ 5 मास गर्भ ध्यान 10 मास दिने वाल्मीकि आश्रमे जन्मिले कनंदन हे एणु सुण तू भले एणु सुण तू भले राम अष्टमेध यज्ञ कले हे एणु सुण तू भले सीता देवी को रामचंद्र लक्ष्मणकर साहाय्य रे वनवास को पठे दैछन्ति जेते बेले अरण्य रे लक्ष्मण सीता को छाड़ी दैछन्ति गोटे पत्र लिखि दैछन्ति जे मोर किछि दोष नाही मु होछि आजन्म दास भाईंकर आदेश मु पालन करिछि तेणु तमे वनस्तरे सुखरे रुह सीता देवी जेते बेले जानिले कांदी छंती तांकर क्रंदन सुनी वाल्मीकि आश्रम रो शिष्य माने आसिके आश्रम को नै छंती सेठे सीता देवी रहिले जेते बेले 10 मास पूर्ण हो जाइछि आज्ञा सीतांकर गोटिए पुओ जन्म होइछि सीतांकर गोटिए पुओ जन्म होइछि जहारो नाम होछि लव जहारो नाम होछि लव आपण कहि पारंती जे जदी लव जन्म होइथिला कुश कुआडू आइला सत कथा का जदी जन्म होइथिला केवल लव ताहले कुश कुआडू आसिला सुनी बटी सुजने मना कारण देई कुश जन्म कथा एबे कहि बाबू झाई पता
ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ सीता देवी स्नान करिए गले वाल्मीकि ऋषि को हेमंत बोइले आहे बापा सुन दोली रे सोही अछि मोर नंदन दोली रे सोही अछि मोर नंदन ताहाको तुम्हे पुणी देखुथिब स्नान करी आम्भे जे आसीब एहा कही सीता देवी चली गले पथरे एक बानरी देखिले मानरी कोले पांचटी नंदन मानरी कोले पांचटी नंदन ए डाले से डाले डेऊ अछि जाण आज्ञा लक्ष्य करंतु वाल्मीकि ऋषि आश्रम रछंती सीता देवी जाउछंती स्नान करिबा पाई ए समय रे वाल्मीकि की तो कहिसंती बापा मो पिलेटा दोली रे सोइछि तमे ताकू देखुथिबो कहि की जाइछंती सीता देवी जिबा समय रे से देखिले गोडे मांकोडी बानरी ता कोलोरे पांचुडा छुआ कोलोरे पांचुडा छुआ से कोलोरे धरि की ए डालू को से डालू को डेउछि जेते बेले देखिले सीता सीता कहउछंती कोन आलो आलो बानरी लो मोर कथा सुना कोलोरे तू धरी अछु जे पांच नंदन लक्ष्य करंतु सीता देवी कहिले लो बानरी तोर कोन घरे स्थान नाही तोर कोन घरे जागा नाही पांच पांचटा पिला को धरि के एडालो सेडालो देउचु दैबात किए पड़ी गले तार जीवन चली जीवो सेते बेले बानरी कहिला कोन बानरी कहिले तमे होछ मानवी स्वार्थपर तमरो जाति तमरो नीति होची स्वार्थपर गोटिए पिला को तमे जगी पारलनी आश्रम रे छाड़ दे के आछो मोर पांचटा पिला मते बळी कि नाहंती तनु मु काई छाड़ी मु मोर पिला को धरि के आका बोलिबी सीता चिंता कले बानरी मते एमिति काहे कि कहला अच्छा मो पिलाटा को मु संभाली पालिनी आज्ञा एमंत सीता देवी मने चिंतिले आश्रम मध्य कुले उठी आसिले देखिले वाल्मीकि जोगे बसी छंती संतान गोटी कदोली रे सोईछि एकाले सीता देवी कोले धरिले स्नान करिबाकू संगरे नेले जेते बेले वाल्मीकि को निद्रा भाजिला जेते बेले वाल्मीकि को जोगो भांगिला दोली को एबे चाहि देले होला दोली रे नाही आउ जे कुमर एकाले चिंता कोले तहुरु शिवर कुश बिडारू कुश बाहार कोले कुश बिडारू कुश बाहार कोले ताहाको पुणी जीवन्यास देले दोली रे नेई सुआइले तही एकाले सीता देवी जे आसई दोली पासरे आसी प्रवेश हेले
ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଶୋଇଅଛି ଭଲେ ସୀତା ଦେବୀ ତହୁ ମନରେ ଚିନ୍ତିଣ ବାପାକୁ ବୋଇଲେ ଆହେ ପିତା ଶୁଣ ମୋହରକୁ ମୋର ଧରିଅଛି ମୁଇଁ କାହାକୁ ମୋର ଗୋଟି ଦୋଳିରେ ଅଛି ଶୋଇ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସୀତା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡିକି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଦୋଳିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଶୋଇଛି ହେଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ ତ ସୀତା ଧରି ପଳେଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଯୋଗରେ ବସିଥିଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦୋଳିରେ ଆଉ ପୁଅ ନାହିଁ ସେଇଠି ବାଲ୍ମୀକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ ସହି ପାରିବେନି ସେ ଦୁଃଖ ତେଣୁ ସିଏ କଲେ କଣ ନିଜର କୁଶ ବିଡାରୁ ଗୋଟିଏ କୁଶ ବାହାର କରି ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ସୀତା ତୁ ସିନା ତୋ ପୁଅକୁ ଧରି ପଳେଇଲୁ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଏ କୁଶ ବିଡାରୁ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଜିଠୁ ସେ ପୁଅଟା ଯେମିତି ତୋର ଏ ପୁଅଟା ମଧ୍ୟ ତୋର ତାର ନାମ ଦେଲେ କୁଶ। ଆଜ୍ଞା ଲବ କୁଶ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଏଣେ ଅଯୋଧ୍ୟାର କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ବ ମସ୍ତକରେ ପତ୍ର ଚିଠାଉ ବାନ୍ଧି ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲଉଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ବ ଯାଇ ବାଲ୍ମୀକି ବନରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲା ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା ଦେଖ ସେ ଅଶ୍ବକୁ ଲବ କୁଶ ବାନ୍ଧି କରି ହାୱା କଟ କରି ରଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚେତନାକୁ ସେ ଲୋଭିଲେ ଯେ ରାମ ଜାଣି ମୋ ପୁତ୍ର ରାମ ଜାଣି ମୋ ପୁତ୍ର ଦେଖି पुलकित कले गात्र हे राम जानी मो पुत्र देखी पुलकित कले गात्र हे राम जानी मो पुत्र देखी पुलकित कले गात्र हे राम जानी मो पुत्र हेले झियो यज्ञ अश्व मस्तकरे लेखा जाइछि ये होछि रामचंद्र अश्वमेध यज्ञर यज्ञ अश्व आकु केही मध्य रोकी परिबे नाही जदि के प्रकृत वीर थिबो याकु से रखिबो आ रखिले फल हबो कोन ना रामचंद्र को सहित युद्ध हेले झियो लवकुश जेते बेले पढ़ी देले लवकुश चिंता कले जे वाल्मीकि ऋषि हमको सब शिक्षा दियंती किंतु रामचंद्र को भेट करू नाहंती जेबे कहिले मध्य से गोटिए कथा कहउछंती समय आसिले तमे रामचंद्र को सह भेट हबो हेले झियो सेते बेले लवकुश चिंता कले कोन बोले याकू बांधिले जदी युद्ध हबो आकू हमें बांधी देबा बांधी देले रामचंद्र आपे आसीबे तांको सहित हमर भेट हबो हेले झियो फलरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भाई जाकू मोह करी पकई देले युद्ध हला युद्ध रे मोह करी पकई देले किंतु रहिला किए से हनुमान अच्छा रहिला किए हनुमान लव कहला भाई एइटा को मारिबानी आ कोन करिबा एइटा को मारिबानी आ को कोन करिबा एइटा को बांधी दबा एइटा को बांधी दबा हमकु तो जोड़े खेलना दरकार तू जदी घोड़ाटा को धरि की खेलबू मु ए मांकुटा को धरि की मु जदी घोड़ाटा को धरि खेलिबी तू मांकुटा नै जू हौ एटा को धरि के कोठी की जीवा कोठी की मां को नै की देखे दबा चल मां पाखो जी हैं चल मां पाखो धरि जी देख से उसको को ए जो हेले जेते बेले मां पाखो को धरि आसुछंती हां लवकुश कहले मां ओ ए मां ओ हमें गोटे सुंदर घोड़ा आनिछु
ଆଉ ଗୋଟେ ବଳବନ୍ତ ମାଙ୍କଡ ଧରିକି ଆଇଛୁ। ସିଏ ଏମିତି ସେମିତି ମାଙ୍କଡ ନୁହ, ଆଉ ବଡ ବଳବନ୍ତ ମାଙ୍କଡ। ବଳବନ୍ତ ମାଙ୍କଡ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ। କାଇଁ କାଇଁ ଆଣିଲ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସୀତା ଦେବୀ ନିଜେ ହନୁମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସୀତା କହିଲେ ମାରୁତି ତମେ କଣ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ? ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କହିଲେ ମା ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେବାଟା ବଡ କଥା ନୁହ, ଜଗତ କରତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ କେଡେ କଥା କଲରେ ପୁତ୍ରେ, ତମେ ନିଜେ ମା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଲ। ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି କହିଲେ ମା ସୀତା ସେମାନେ ବୀରପୁତ୍ର, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସକଳ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋରି ପୁଅ। ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଆଗ ସତୀ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନିପ ରିକ୍ଷା ଦିଅ ଆଗ ସହି ସଂଶୟ ଫିଟାଇ। ମନୁ ତୁଟି ଯାଉ କକ୍ଷା ଯେ ଯଉ ସୀତା ଶୁଣିଲେ, ଯଉ ସୀତା ଶୁଣିଲେ ଫଟି ଯାଉ ବନି ବୋଇଲେ ଯଉ ସୀତା ଶୁଣିଲେ। ଫାଟି ଯାଉ ବନି ବୋଇଲେ ଯଉ ସୀତା ଶୁଣିଲେ। ଫାଟି ଯାଉ ବନି ବୋଇଲେ ଯଉ ସୀତା ଶୁଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସୀତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଆମର, ଆମ ଦୁନିଆ କେଡେ ସୁନ୍ଦର। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ଥରେ ତମେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ। ତମେ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ, ମୋର ଭଲ୍ଲୁକ ଆଉ ବାନର ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ କଳୁଷିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ସତୀ। ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇଆ ଶୁଣିବାକୁ କଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି? ଏଇଟା କଣ ମୋର ଭାଗ୍ୟ? ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ। ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ମା ବସୁନ୍ଧା ତୁ ଫାଟି ଯା, ତୋ କୋଳରେ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦେଖ ଶୁଣିନ ବୋଲି ଫାଟି ସେହି ଝଣି ଆଉ ନେଲା ଅର୍ଥ ଭୁବ ନକୁ। ଅର୍ଥ ଭୁବନରେ ତପ କରୁଥିଲେ, ପବନେ ଉଡାଇ ତାକୁ ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ନେଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ନେଲା। ପଦ୍ମ ସରୋବରରେ ପକାଇଲା ହେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ନେଲା। ପଦ୍ମ ସରୋବରରେ ପକାଇଲା ହେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ନେଲା। ପଦ୍ମ ସରୋବରରେ ପକାଇଲା ହେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ନେଲା। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାତା ସୀତା ତ ବସୁନ୍ଧାରୁ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ଲଙ୍ଗଳ ଶିଆରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କର କଥାରେ ମା ବସୁନ୍ଧା ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଯାଇଛି, ବସୁନ୍ଧା ଫାଟି ଯାଇଛି। ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଭୁବନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିକି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଗଲା, ଦେଖ ପବନରେ ଉଡ଼ି ପତ୍ର ପରେ ପଡ଼ି ଆଉ ଥିଲା ଘେନିଣ ଯୋ
গোকুল বৃষভানু রাজা স্নাহান সকাশে গলে সে সরোবর কুহে ସେହି ପଦ୍ମ ଉପର ସେହି ପଦ୍ମ ଉପର ପଡ଼ିଗଲା ତାହାଙ୍କ ନଜରରେ ସେହି ପଦ୍ମ ଉପର ପଡ଼ିଗଲା ତାହାଙ୍କ ନଜରରେ ସେହି ପଦ୍ମ ଉପର ପଡ଼ିଗଲା ତାହାଙ୍କ ନଜରରେ ସେହି ପଦ୍ମ ଉପର ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ସୀତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାଇକି ସ୍ଥିତ ହେଇଛି ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯାଇକି ସ୍ଥିତ ହେଇଛି ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଇଏ ତ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଛୁଆଟି ତ ସ୍ଥିତ ହେଇଛି ହେଲା କଣ ମା ଦିନେ ଗୋପାଳ କୁଳର ରାଜା ଗୌଡ଼ କୁଳର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପଡ଼ିଗଲା ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ଇଏ ତ ଗୌଡ଼ ରାଜା ଗୋପାଳ ରାଜା ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପଡ଼ିଗଲା ସେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଖେଳୁଛି ପିଲାଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଖେଳୁଛି ସେଠି ଗୋପାଳ କଣ ଚିନ୍ତା କଲା ଦେଖ ଗୋପାଳ ଭାବିଲା ପଦ୍ମ ହି ପିଲା ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି ନମ ଦୁହିତା ସ୍ୱରୂପ ପାଳିବି ତାହାକୁ ବୋଲି ଖେଳିଲା ଗୁହର ଯେ ସେହି ରାଧା ପଦ୍ମଜ ସେହି ରାଧା ପଦ୍ମଜ ଏବେ କହିଲି ଶୁଣ ସମାଜ ସେହି ରାଧା ପଦ୍ମଜ ବୃଷଭାନୁ ଗୌଡ଼ ଚିନ୍ତା କଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏକା ଝିଅଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଫୁଲରୁ ଏକା ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଗଲା କିଏ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପିଲାଟା ଅନଉନି ପିଲାଟା ଅନଉନି ଚିନ୍ତା କଲା ଗୋପାଳ ଏଇଟା ଅନ୍ଧୁଣୀଟା ୟାର ଆଖି ନାହିଁ କୁଆଡୁ ଅନେଇ ଦବ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡୁ ଅନେଇ ଦବ ରାଧା ପରା ପ୍ରଥମରେ ଜନ୍ମ ହେବେ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିକି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାଧା ଦେବୀ ଅନେଇବେ ଇଏ ଆଖି ବୁଜିକି ରହିଛନ୍ତି ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧୁଣ୍ଡା ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧୁଣ୍ଡା ତାକୁ ଇଶାରା କଲେ ବୃଷଭାନୁ ତାକୁ ଇଶାରା କଲେ ସେ କିଛି ଶୁଣୁନି ବୃଷଭାନୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଟା କାଲୁଣ୍ଡା ଅନ୍ଧୁଣ୍ଡା କାଲୁଣ୍ଡା ତାକୁ ଦେଖା ଯାଉନି କି ପୁଣି ବୃଷଭାନୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଅନ୍ଧୁଣୀ ହଉ କି କାଲୁଣି ହଉ ଏ ପଦ୍ମ ଉପରେ ରହିକି ଯଦି ପିଲାଟା ମରିଯିବ ମୋ ଆଖିରେ ତ ପଡିଲାଣି ନା ମୋ ଆଖିରେ ପଡିଲାଣି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପିଲାଟା ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ପାପଟା ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଲାଗିବ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ପାପଟା ମତେ ଲାଗିବ ପୁଣି ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋର ମଧ୍ୟ ତ ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ମୁଁ ତ ଆଣ୍ଠୁକୁଡା ଏ ପିଲାଟା ଅନ୍ଧୁଣୀ ହଉ କି କାଲୁଣି ହଉ ୟାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ମୋର ଝିଅ କରିକି ପାଳିବି ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ରାଧାଙ୍କୁ ଆଣି ପାଳନ କଲେ ଏଣୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ ରାଧାକୁ ପଦ୍ମଜ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା।